दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम के फैन हैं और अब्दुल्ला शफीक को दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। नाजरीन, आप लोगों को बताते चलें कि बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के एक बॉलर के दरमियान जबरदस्त तकरार देखने को मिली। आखिरी लम्हात में ऐसा वाकया यहाँ पर पेश आया, अब शायद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी दोबारा बाबर आजम से कभी उलझने की हिम्मत ना करे। जो हाल बाबर आजम ने मैदान में किया, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमने कभी बाबर को इतना गुस्से में, इतना अग्रेशन दिखाते हुए देखा होगा। हमने हमेशा बाबर आजम को पुरसुकून मिजाज में देखा, लेकिन आज मैदान में उनका पारा हाई हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने छक्कों की बरसात कर दी। जी हाँ दोस्तों, छक्कों की बरसात। आप सोच रहे होंगे कि बाबर आजम तो टी20 में छक्का बड़ी मुश्किल से मारता है, लेकिन दोस्तों ये सच है। बाबर आजम ने टेस्ट मैच में एक के बाद दूसरा छक्का लगाने का यहाँ पर रिकॉर्ड कायम किया है। आइए दोस्तों, आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वो कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ। ये तमाम तर तफसीलात भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आखिरकार बाबर आजम दोबारा कप्तान बने, पाकिस्तानी टीम ने मैच जीत लिया और एक तवील अरसे के बाद कामयाबी हासिल की। तकरीबन 1165 दिनों के बाद पाकिस्तानी टीम ने बैनुल-अक़वामी मुल्क में जाकर पहला टेस्ट मैच जीता, यानी 3 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि पाकिस्तानी टीम बैरून मुल्क कोई टेस्ट मैच जीत सकी हो। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आए, रिकॉर्ड टूटने लगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताते चलें कि साजिद खान और अली उस्मान ने किस तरह तबाहकुन बॉलिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को परेशान किए रखा। और जब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दबाव में लाने आए तो आसान सामने बाबर आजम मौजूद थे, उन्होंने अपने अंदाज से पूरा मंजर ही बदल दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 75 रन का मामूली सा हदफ दिया था। तीसरे दिन के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटें गंवा दी थी और जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन दोस्तों, असल टर्निंग पॉइंट वो था जो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से पैदा किया। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को वक्ती तौर पर पीछे रखा। अगरचे फास्ट बॉलर ने भी ओवर्स किए, लेकिन असल जिम्मेदारी अली उस्मान को दे दी गई और वो स्पिन बॉलिंग से दबाव बनाए। और फिर दोस्तों, अली उस्मान ने एक के बाद एक विकेट हासिल करना शुरू कर दी और कप्तान को बता दिया कि उनका एतमाद बिल्कुल उन्होंने का दुरुस्त था। वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका, सब बेबस दिखाई दिए और कई बल्लेबाज शानदार गेंदों पर बोल्ड होते गए। उसके बाद दोस्तों, जब ग्रूस बैटिंग करने लिए आए तो वो सिर्फ 3 रन बना सके तकरीबन 32 गेंदें खेलने के बाद। फिर मोहम्मद अली ने उन्हें ऐसी जबरदस्त गेंद पर बोल्ड किया कि वो घुटनों के बल गिर गए। अगर आपने मैच लाइव देखा हो तो यार, हाईलाइट्स देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी शानदार गेंद थी और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जोशो जज्बा देखने के काबिल था। आखिरकार वेस्ट इंडीज की दोस्तों पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 75 रन का हदफ मिला। असल इम्तिहान पाकिस्तान की बैटिंग का था। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और अजान अवैस ने इनिंग्स का आगाज किया। दोस्तों यकीनन मुश्किल थी, क्योंकि इस पिच पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज भी मुश्किलात का शिकार हुए थे, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। इमामुल हक सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ मेरा आप लोगों से एक सवाल है दोस्तों, अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड में मजीद 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और इंग्लैंड की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और आपके ख्याल में कि अब्दुल्ला शफीक जिस फॉर्म में है उनको ड्रॉप करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो अब्दुल्ला शफीक को फॉर्म में वापस वो आ चुके हैं, इसलिए उन्हें टीम से बाहर नहीं निकाल सकते आप। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन को देखते हुए आपको शान मसूद की वापसी भी लाजमी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड पिचेस पर शान मसूद एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमामुल हक को आराम देकर शान मसूद को मौका देना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अब्दुल्ला शफीक, अजान अवैस, शान मसूद और फिर बाबर आजम नंबर 4 पर खेलें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजीद मजबूत हो जाएगी, खासतौर पर जब बाबर आजम भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय है, आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इमामुल हक को टीम में बरकरार रखना चाहिए या फिर शान मसूद को मौका मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मामूली बॉलर्स ही था। इमाम के आउट होने के बाद दोस्तों अब्दुल्ला शफीक आए और अब्दुल्ला शफीक ने आते ही अपनी इनिंग्स का आगाज किया और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। आप लोग जानते हैं कि ये बंदा इस वक्त किसी और मूड में ही खेल रहा है। वेस्ट इंडीज ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि अब्दुल्ला शफीक की विकेट हासिल कर लें। पिछली इनिंग्स में भी कोशिश की और इस इनिंग्स में भी हर हरबा आजमा लिया, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स अब्दुल्ला शफीक को आउट करने में कामयाब ना हो सके। उसके बाद दोस्तों अजान अवैस भी 18 रन बनाकर शिमर जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पहली विकेट गंवाई, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की सिर्फ 75 रन का हदफ था और ये पिच यकीनन मुश्किल थी।
میرے خیال میں اگر دوستوں ہدف 150 رنز بھی ہوتا تب بھی اگر بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی شراکت داری قائم رہتی تو پاکستان وہ میچ جیت سکتا تھا. لیکن اگر ہم سب جانتے ہیں کہ اگر بابر اعظم یا عبداللہ شفیق کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کسی طرح اچانک لڑکھڑا جاتی ہے، یہ آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. پہلے میچ میں شان مسعود نے ساتھ دیا جبکہ اس میچ میں عبداللہ شفیق نے ذمہ داری نبھائی، ورنہ آغا سلمان، آپ کے رضوان اور امام الحق تو جیسے ہر تماشا صرف یہاں پہ تماشا دیکھنے آئے ہیں، کھیلنے نہیں. دوستوں جیسے ہی اذان اویس آؤٹ ہوئے بابر اعظم کریز پر آئے، پھر بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے مل کر اننگز سنبھال لی. ابتدا میں دونوں نے تحمل سے بیٹنگ کی، پھر موقع ملتے ہی چوکے لگانے شروع کر دیے. عبداللہ شفیق ناظرین 24 رنز بنائے جبکہ بابر اعظم 12 رنز پر کھیل رہے تھے تو پاکستان کو جیت کے لیے صرف 10 رنز درکار تھے. اسی دوران ویسٹ انڈیز کے جو ہیں سینٹرل سپنر جومل وارکن، جنہوں نے دوستوں پہلی اننگ میں 7 وکٹیں حاصل کی تھی، بابر اعظم کے خلاف LBW کی زوردار اپیل کر دی اور ریویو بھی لے لیا. امپائر پہلے بھی ناٹ آؤٹ دے چکا تھا ریویو لینے سے پہلے، اور ریویو کے بعد بھی فیصلہ ناٹ آؤٹ ہی برقرار رہا. اسی دوران ویلکن بابر اعظم کی طرف اشارہ بھی کرتے رہے اور انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دوستو کنگ بابر اعظم نے صرف 2 گیندوں کے اندر ہی جواب دے دیا. اگلی گیند پر انہوں نے زبردست چھکا جڑ دیا، لیگ سائڈ پر شاندار شاٹ کھیلتے ہوئے ایک اونچا لمبا چھکا مار دیا. اس کے بعد اگلی ہی گیند پر ایک اور چھکا جڑ دیا. یوں دوستو بیک ٹو بیک 2 مسلسل چھکے لگا کر میچ تقریباً ختم کر دیا. دوسرا چھکا کورز کے اوپر سے تھا جو دیکھنے والوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا. اس کے بعد دوستو بابر اعظم نے خاموش انداز میں اپنا بلہ ایک طرف رکھا، یعنی اپنی کونی کے اندر اپنے بغل میں دبا کر انہوں نے بالرز کی طرف دیکھا، بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے. بالر بھی صرف مسکرایا اور ان کے پاس سے گزر گیا. دوستو یہاں پر کیا زبردست بابر اعظم نے انداز میں میچ کو فنش کیا ہے. ایسا یہاں پر جواب دیا ہے کہ اس وقت بابر اعظم کے چہرے پر جو اعتماد اور جارحانہ انداز نظر آ رہا تھا، دوستو اگر یوں کہا جائے کہ اگلے 2 گیندوں پر بھی چھکے اگر درکار ہوتے تو شاید بابر اعظم وہ بھی لگا دیتے تو غلط نہ ہوگا. ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا بابر اعظم کا کم بیک اب فائنلی ہو چکا ہے یا پھر ابھی بھی بابر اعظم کو وقت لگے گا؟ آپ دیکھیں 2023 میں لاسٹ ٹائم پاکستان بابر اعظم کی کپتانی کے اندر 1000 یعنی کہ 1164 یا 65 دنوں کے بعد سے پہلے مطلب کپتانی ان کی اس میں میچ جیتا تھا پاکستان. اور آج دوبارہ بابر اعظم جب کپتان بنے ہیں تو پاکستان ٹیسٹ میچ پاکستان سے باہر جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. اتنے لمبے عرصے کے دوران کوئی بھی ایسا کھلاڑی، کوئی بھی ایسا کپتان ثابت نہیں ہوا جو پاکستان کو میچ اب پاکستان کے ہوم گراؤنڈ سے باہر میچ جتوانے میں کامیاب ہوا ہو. میری رائے میں بابر اعظم کا کم بیک ہو چکا ہے، بس اس وقت قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی. دعا کریں کہ وہ جلدی ایک سینچری سکور کریں. ویسٹ انڈیز کے خلاف تو وہ سینچری نہیں بنا سکے، لیکن امید ہے کہ انگلینڈ کے خلاف آنے والی سیریز میں وہ بابر اعظم ضرور سینچری بنائیں گے اور دونوں میچز میں پاکستان کو شاندار کامیابی بھی دلوائیں گے. دوستو اس میچ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.